Guys, ano ba sa taas guys oh? Painit na ba ito guys? Painit. Guys oh. Welding ta guys, welding ta guys sa mga beam guys. Full weld ta guys, full weld, full weld. Ito mga kauban guys oh. Ano mga kauban guys. Karon na talaga upload na pag-outro kay para busy gamay. Okay so. Makdo na yung gitukod guys, makdo. Init kay guys, init kayo. Siga kay adlaw guys. Sayo pas buntag, siga na kay adlaw guys. Ano kapan guys oh? Ako na igsuon ng duwa guys. Parang duwa guys, ako na mga igsuon guys. Full weld atong tirada karon guys, natas taas karon. Full weld. Init kay ng adlaw. Guys oh. Okay, Macdo na guys, Macdo. Chill sa guys, chill.